अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सबसे पहले होते आर पूरा रोहिंग्या कौमर लीडर अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबर मकसद इबर टारगेट इबर मेहनत इबर कोशिश क्रियाशील की बोले हले यान आर अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबाये पूरा दुनियार मुन तो अलल ऐलान होयर दिखलाये यान अनरा बेगुनत्व जाना आसे होता आर अमीर जनाब अबू अम्मर जुनूनी हफिजुहुल्लाह इबार तो यान कुछ आसिल्ले रोहिंग्या कौमर भितरे जेदुन सही रोहिंग्या कौमर आजादिल्ला बोले होयर गुरुबक्कल उट्टिल आसिल इन बेगुनरे इत्तेफाक इत्तेहाद আর বেগুন লয়ের মিলিজুলি রোহিঙ্গা কৌমর আজাদি হাসিল করিবাল্লা রোহিঙ্গা কৌমল্লা বলি ওরে আমার দেশ শান্তি কায়েম করিবাল্লা বলি ওরে হাম করি যাইবাল্লা আর আমির জনাব আবু আম্মর জুনুনি হাফিজুহুল্লাহ টাইমে টাইমে পুরা দুনিয়ার মুন্তু দাওয়াত দিয়ে দা আছে ইয়ানো ওরা বেগুন তো সব করি ওরে জানা আছে ইয়ায়ো মর রোহিঙ্গা ভাই এনেকাল আরসা তরফতি जिंदिल्ला मिसाव दावुद्दीन आ रहे हो फीतनो अहम फुरा रोहिंग्या